ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем, қувваи мо дар ваҳдат аст, унвон гирифтааст. Инак барномаро оғоз мекунем ва чанд муддат қабл як гурӯҳ занони собиқадор бароиманду меҳнаткарин аз сафари вилояти Хатлон баргаштанд. Чаро модарони ваҳдатсаро ва ин сафари корӣ бо кадом мақсад амалӣ гардид? Таассуроти занони бароиманди вилояти Суғд аз ин боздид чӣ хел аст? Инак имрӯз мо ба барнома як гурӯҳ модарони ваҳдатсаро ки чанде пеш аз вилояти Хатлон баргаштанд ба студия даъват намудем ва тасмим гирифтем ки аз таассуротҳои онҳо имрӯз дар барнома пурсон шуда бошем. Ва қабл аз ҳама ман як суҳбате ки қаблан ба навор гирифта будем бо сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Хуршедахон Хоҷазодаро манзури шумо мегардонам. Сипас суҳбатро оғоз мекунем. Хуб, марҳамат, таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намудани корвони модарони ваҳдатсаро ки бевосита бо дастур ва дастгирии супоришҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода бо иштироки занони собиқадорон, занони бароиманд, заноне ки дар тамоми соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ фаъолият доштанд, фаъолият мекунанд, аз вилояти Суғд ба сарзамини вилояти Хатлон ҳузур доштанд. Ва пеш аз ҳама ин аз он сарчашма, аз он далолат медиҳад ки имрӯз модарон танҳо модароне ҳастанд ки сулҳофарин, сулҳпарвар, модароне ки дар ризоияту ваҳдати миллӣ имрӯз доштани сарзамини анамин Тоҷикистону ва тоҷикистониён мебошанд. Тарафдории модарон пеш аз ҳама ин ба сулҳу ризоият, ба ваҳдату якдилию якмаромӣ мебошад. Ва имрӯз бо дастури раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода тибқи нақшаи кории раиси кор бо занон ва оилаи вилояти Суғд дар амалӣ гардондани як қатор вохӯриву суҳбатҳо доир ба мавзӯи нақши занон дар сулҳпарварию сулҳофариниши кишвари азизамон, ватани маҳбубамон. Ва имрӯз баргузор намудани он суҳбатҳои вохӯриву судманд бо тамоми аҳли ҷомеа, бо раванди оне ки дар ҳақиқат сарзамини Тоҷикистон танҳо сарзамини ободу сулҳ аст, сарзаминест ки амният аст. Ва мо аз он ҷангҳои бесурсамонӣ, ҷанги шаҳрвандие ки гузарондем, пеш аз ҳама дар он модарон азият каштанд, пеш аз ҳама калонсолону кӯдакон дар ин ҳолатҳои хеле вазнинро аз сар гузаронидем. Яъне чашидани он ғаму андӯҳе ки дар он ҷанги бешаҳрвандӣ буд ба сари модари тоҷик омад. Ва имрӯз мо мебинем ки хушбахтона бо талошҳо, бо азму бузурги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарзамини Тоҷикистону тоҷикистониён танҳо сулҳ танинандоз аст. Нақшаҳое ки қаблан пешбинӣ шуда буд ба пуррагӣ амалӣ гардида? Дар ҳақиқат нақшаҳо дар вилояти Хатлон вақте ки мо дар он ҷо рафтем, сафар кардем, мо дидем ки мардуми тоҷик дар ҳақиқат мардуми хеле самимӣ аст, хеле пок аст, хеле боадолат аст, хеле меҳнатқарину ва хеле меҳмоннавоз аст. Ва нақша низ дошта будем ки бо ҳар як он мардуме ки дар кӯчаки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизамон зисту зиндагонӣ фаъолият доранд, бори дигар ошноӣ пайдо намуданд, бори дигар бо он муаммоҳою бо ҳаёту фаъолияти онҳо аз наздик шиносоӣ, бо онҳо вохӯрӣ намуданд. Ва пеш аз ҳама мақсад ҳадаф аз он буд ки бори дигар арҷгузорӣ ва шукрона намуданд ба анамин истиқлолият, ба анамин ваҳдат, ба анамин сулҳу суботи кишвар буд. Ва мо имрӯз ҳар яки мо имрӯз як ҳастем, яъне ин сарзамин аз они тамоми Тоҷикистону тоҷикистониён мебошад. Ва албатта комилӣ онро дорам ки он арзишҳои баланд, арзишҳои волое ки барои мардуми Тоҷикистон, яъне ин пеш аз ҳама шароиту мусоид овардан, имкониятҳои беҳтаринро фароҳам овардан, бори дигар аҷгузорӣ, шукронӣ онро кардан. Яъне пеш аз ҳама дар назар дорам он сулҳу субот, он амнияту, он якдилию якмаромӣ, ваҳдати поке ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати мо барои тамоми тоҷикистониён бо чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, бо азиятҳои хеле
беандоза зиёд кардан мо бори дигар ба он арзишҳои неки онро болотар медорем. خب از هدف تشکیل نمودن این چاره‌بینی ما آگاه کردیدیم و به واسطه معلومه من بسیار میخواستم با شما صحبت کنیم. چرا کاروان مادران وحدت سرا برای چی؟ تشکر زیاد. واقعا میخواستم قید کنم که اون کاروانی که کاروان مادران وحدت سرا نام گرفته بود و ما یک گروه بانوان مادران دختران از ولایت سوخت از شهر و نواحی آن به ولایت ختلان سفر کردیم. این یک سفری بود که در حقیقت وقتی که من به آن مادران نظر کردم دیدم که هر یک نفر مادر بانو دختری که در این سفری ما همراهی میکردن ما را نفرانی بودند که 25 سالی وحدت ملی را در تاجیکستان رسیدن به صلح و ثبات کامل را با چشم خود دیدیم و برای ما بسیار خاطرمان بود. از اون لحاظ که من به خاطر آوردم همان لحظه هایی که وقتی که ما انتظاری داشتیم 27 ایون سال 1997 را تمام مردم تاجیکستان به خاص مادران ما با چشم نگرانی انتظاری داشتیم که آن سازشنامه به امضا میرسد و ما مادران به صلح کامل میرسیم. انا همین لحظه ها مانند یک نوار فیلم از پیش چشمان من گذشتند. وقتی که ما به شهر و نواحی ولایت ختلان سفر کردیم با مادران با بانوان با شهروندان واخوری ها گذراندیم ملاقات ها داشتیم. وقتی که هر یک نفر را از نزدیک دیدیم اون لحظه های به خاطرم رسید که همین جنگ شهروندی از شهر بخترس آغاز گردیده بود و امروز من نظر کردم که آن شهر چگونه آباد است چقدر آرام است. مردم آن امروز یک حیات سازنده دارند و برای امروز و آینده تاجیکستان فعالیت میبرند. یک برای من فخر بود. برای من یک لحظه بود که تاریخ باری دیگر در پیش چشمانم از روزهای اولی به وحدت رسیدن و تا به امروز باری دیگر یک دور گشت و افتخار از وحدت ملی اجلاسی تقدیرساز استقلالیت جمهوری تاجیکستان داشتم که این 3 هدف بودند که در اساس آن تاجیکستان به همین روز آرام و آسایشته نصیب گردید و مردم شریف کشور امروز یک حیات آرام و آسوده دارند و در کدام شهر و نواحی که ما نبودیم ما دیدیم که امروز مردم به سازندگی دست بردند. آنها امروز با یک شوق و ذوق عجیب آسودگی و آرامی با آن که صلح و وحدت طنین انداز است با آن که زندگی آرام دارند با این که در فضای امروزه تاجیکستانی صاحب استقلال حیات و ممات میبرند برایم بسیار خاطرمان بسیار گوارا و در حقیقت نظر هم به گذشته هم به امروز و هم به آینده تاجیکستان بود. بله نگاه کنید اینجا در اکران اون عکس های خاطروی که از این سفر برداشته شده است منتظم ما اینجا نمایش میدهیم و واقعا هم یک من البته باوری دارم که با یک جهان تاثیرات نیک از این سفر برگشتید و به واسطه معلم من از شما پرسیدنی هستم که در کدام شهر و ناحیه های ولایت ختلان بودید و چی برداری کردید از این سفر؟ سفر از شهر خوجند تا پیش از همه به بختر رسید و پیش از همه در مجلس عمومی گشوده شوی همین چاره‌بینی با نفوذ جمهوریوی ما همه کسا اشتراک نمودیم و ما زنان ولایت سوخت را خیلی آنها مادران را خیلی پذیرایی نمودن خیلی با یک طبع خوش ما را پیشواز گرفتند و همه ما را آنها به گروه ها جدا نمودند و خوشبختانه در گروه ما که از ولایت سوخت 4 نفر و هم باقی مانده از ناحیه های نورآباد از ناحیه وحدت خودی شهر بختر و از خودی قلعه های بلند پامیر از شهر خاروق و ناحیه روشان نماینده ها و مادران عزیز همراهی کردند و ما پیش از همه سفری ما از شهر بختر به ناحیه خراسان بود که خیلی یک خراسان یک ناحیه است که من بار اول سفر کردم و دیدم که همه مادرانی که با آنها واخوری کردیم در آن کارخانه ها در همان
خوجگی های دهقانی که ما با آنها رفته به واسطه و خوردیم، همه آنها باور کنید به مادران خودمون، با مادران ولایت زود خیلی مانندی داشتن. با کدام خصلت‌هایشان پیش از همه هم سیمو، هم از جهت مهنت، هم از جهت مسئولیت شناسی این مادران معلوم بود که خراسان یعنی یکی از ناحیه‌های پیشقدم‌ترین و کاری آنها اساساً با خواجگی دهقانی یعنی با زمین سر و کار دارند و امروز مردمی تاجیکستان و بیرون از آن از محصول‌های خواجگی قشلاق این ناحیه استفاده می‌برند و از خراسان دهقانی هم شناس شده؟ بله. تشریف آوردید به یگان؟ بله. از همین یک جماعتی که با نام فخرآباد بود و با انمی قله‌های بلند همین جماعت ما برآوردند و آنجا یک خیلی در همون تپه اینقدر یک باغی کلونی وجود دارد که از همون بلندی ایستاده تماشای این باغ و انامین علاقه پخته رسیدن تر میوه ها رو ما تماشا کردیم و هم چشیدیم. دیگرش ما از ناحیه جومی دیدن کردیم که در ناحیه جومی بیشتر به کارخانه های صنعتی که اون از یکی از کارخانه های اونها شیری مولی بود که همه ناحیه رو با شیر با همه محصولات های شیری و حتی اونها با دیگر ناحیه ها و به شهر دوشنبه هم این یعنی محصولات های شیری رو تامین میکنند و در این کارخانه خرسندی آور است که اکثریت اونها زنها میباشند. و البته نیوتاً در ناحیه یوون بودیم که ما خود میدونیم از تاریخ که در سالهای شوروی هم یوون یکی از این ناحیه های بود که بسیارتر کارخانه های صنعتی وجود داشت و امروز مقدار این کارخانه های صنعتی که پیش از کار مانده بودن حاضر به کار در آورده شده است و کارخانه های نوی صنعتی که بیشتر با پخته کار میکنند و رشته ها رو از آن تیار میکنند با کار در آورده شده است و باور کنید 70-75% همین کارمندان این کارخانه ها رو زنها تشکیل میکنند و البته ناحیه های شهر نورک یعنی به شهر نورک هم رفتیم و از خودی همون گیس و با داخلی همون اون اتاقی که تمام همین گیس اداره کرده میشد انمی اداره کننده محض همین کارخانه یعنی همه تجهیزات های اون با واسطه کامپیوتر در دست یکی از زنهایی که در شهر نورک مادری جوان بودند اون کس اداره میکردن همین کاروانی مادران وحدت سرا که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده شد و گذرانده شد برای هر یکی ما مادران ما را باز یک بار دیگر وادار می نماید که امروز شکرگزاری از مملکتی تینجو آرام کنیم. یک بار دیگر ما را وادار می کند که ما دعا کنیم که همین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان همیشه با ما باشند و ما مادران همیشه دستگیری سیاستی پیشگرفته سرداری دولت باشیم. البته تشکر معلم، تشکر، سلامت باشید. معلم از نورک یادآور شدند و شما هم با گروه کاری که اینجا معلم گفتند شامل بودید به فکرم و از نورک دیدن کردید بار اول؟ از گروه ما 3 نفر اینجا اشتراک داریم. معلم قریبی که درباره همین ناحیه ها گفتند، لیکن وقتی که ما از نورک آمده از ختلان آمده به من به همسایه ها گرد و اطراف میپرسیدن که مردمی اونجا کار میکنند چی کار کتی مشغول گفته میپرسیدن. ما دیدیم که مردم به چی کار مشغول است. انا ما خواجگی های دهقانی که دیدیم مردها کاری مردانه، زنها همون حولهاشون نشسته همون باغ و کشت و کار نگاهبی میکنند، پخت و پز میکنند. ما در پختنی نون، در پختنی قطلمه دیگر چیزهای خوراکای ملی که برای هر روز زندگی ما در کار است. زنها در یک جا جمع شده همون خواجگی دهقانی که و کار میکنن همون های خوراک کتی تامین میکنن. آنها کتی شناس شدیم، همراهشون حتی خوراک پختیم، همراهشون چی در قتلمه پزی کمک کردیم. همین خیلی هم شد. در حقیقت
таому ё худ қатламае ки онҳо мепазанд аз мо ягон тафовуте дошт не фарқе надорад ҳамин дар тоҷикистон дар ҳама ҷо ҳамун орд ҳамун об ҳамун қаймоқ ҳамун равған ҳамун чиз аст лекин аз маҳсулоти ширӣ инҷо муаллима ёдовар шуданду бисёр як маззаи хубам доштагист ман боварӣ дорам ки аз маззааш аз таъмашам хуб чашидагӣ ҳастед дар шумо ҳамаи корхонаҳои саноати ҳамин хел чиз чи истеҳсол карда шуда истодааст ва дар душанбе ва ноҳияҳои гирду атрофи ҳамун хуросону абдураҳмони ҷомӣ таъмин мекунанд ин як боиси хурсандӣ овар аст ва аз он ҷо ба норак омадем дар ҳақиқат вақте ки ба норак омадем болои ҳамун гесе ки истодем ва чӣ хеле ки гуфтанд аз он ҷо барқ таъмин мекунад то он ҷо даромадан дар болои гес моро аввал обанбурхро нишон доданд ман ҳайрон шудам гуфтанд ки анаҳми шумо аистодагӣ ҷо 6 ошёна поён об барқ истеҳсол мешавад гуфтанд ман худама тасаввур карда натавонистам ва ҳар нафаре ки барқро исроф мекунад бояд ҳатман аз он ҷо дидан кунад қадраш барасад ва барқчиҳои таъна заданомо дар кор нест барқ мешаду намешаду гуфта чунки истеҳсол ба кардани барқ ин ҳам то включателя пайваст карда чароқа дар гирондан не вай 6 этаж 3 метри бошад 18 метр чуқурии таги замин ба даромада аз ҳамонҷо истеҳсол мекардааст вақте ки боли ҳамун обанбор ба меистиду ин гапе мешунавид тасаввуратотон тамоман дигар мешад офарин ба барқ офарандаҳо офарин ба онҳое ки имрӯз геси роғунро сохта истоданд ва офарин ба онҳое ки ҳамин хел моро тавонистанд ки имрӯз бо барқ таъмин карда бошанд дар ҳақиқат модарони ваҳдатсаро мо модароне ҳастем ки фақат сулҳу оромиро мехоҳем илоҳӣ дар кадом оилае ки рафтем мо дар меҳмонхонаҳои люкс хоб накардем мо дар оилаҳои мардум хоб кардем ва он оилаҳое ки моро қабул карданд ҳамин хел меҳрубон ҳамин хел меҳмондорияшон дигар ҳаққу ҳамсояҳошон мебиёянд меҳмондорӣ мекунанд муносибаташон дигар дар оиладорӣ рӯзғордорӣ модарони хатлонӣ шумо чиҳо мушоҳида кардед саранҷом кардан як чизҳои аҷоибе дидем ки ҳеҷ кас намегӯяд ки ва як ноҳияи дурдасти тоҷикистон рафта омадем аз шаҳр тамоман қарибе ки фарқ надорад зиндагии онҳо ва саноати шудани гардонидани ҷумҳурии мо ҳам аз ҳамин вобаста бошад дар кор чунки куҷое ки равим хоҷагӣ қишлоқ бошадам ки саноат кор карда истодааст ин маънои онро дорад ки дар ҳақиқат рушди саноат ба имрӯз мо ҳамроҳ модаро барои чӣ модарони ваҳдатсаро гуфтанд барои он ки ҳамун фарзандои мо модаро тарбия мекунем чашмо мо кити дида вайҳова дар бораи вилояти худамон дар бораи зиндагии занҳои худамон маълумот додем ва чӣ хеле ки мана аз бадахшон гуфтанд аз рӯшон гуфтанд аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳур гуфтанд ҳамошон мегӯянд ки ҳамаи зиндагиҳомо ҳамин хел аз ин баромад ки дар тамоми тоҷикистон зиндагии ваҳдат офарин ҳукмрон аст бигзор ваҳдат доимо дар тамоми тоҷикистон танинандоз бошаду сулҳу амонӣ бошад ташаккур духтур ҷон акнун то рафтан ба ҳамин вохӯриҳо ё ба ҳамин сафар бо чӣ гуна хаёл рафтед ва чӣ хел дарёфтед чӣ хел тасаввурот доштед ва баъди баргаштан бо чӣ хел таассурот баргаштед марҳамат албатта аввалаш ки барои ман ин сафар бисёр як ман сарфароз будам аз ин сафар барои ин ки фикру хаёл бисёр буд ҷои гармӣ дашт ноҳияи дурдаст лекин ҳангоме ки ба он ҷо ворид шудем дар ҳақиқат зери таассуроти бисёр вай шудем таассуроти беҳтарин шуд барои ин ки сараввал он гурӯҳҳое ки мо тақсим кардан муаллима таъкид кардан ман дар гурӯҳи муаллима муинова будам дар ҳақиқат намояндаҳои бисёр шаҳру ноҳияҳо будам мукти ва анамун вақте ки ба ноҳияҳо сафарбар шудем анун фазои якдилӣ фазои меҳру муҳаббат фазои якдигарфаҳмӣ дар байни анамин ҳамаи занҳои мо буд яъне ки мо як мақсад доштем ин албатта боздид кардан аз он муассисаҳое ки мое бурданд ва дуюмаш ин албатта расониндани он фикру хаёлҳое ки мо дар назар доштем ва бояд таъкид кунам ки дар он ноҳияҳои дурдаст ки мо рафтем як мактабе буд ки бо ҷаноби олӣ мактаб кушода шуд ва дар он варзишгоҳ буд
дар вай варзишгоҳ мо бо як духтараке шинос шудем. Духтарак 27 сола буд, шоира ва чемпионкаи яке аз иштирокчии чемпионати ҷаҳони оид ба бокс буд. вақте ки пурсон шудем, вай духтарак ҳамин хел қуматбаланди зебои ягон кас бида намегӯяд ки вай боксёр. ва пурсамагар бо дуюм таҳсилоти умумӣ не таҳсилоти олии дуюм гирифта истодааст, яъне ҳамчун ихтисоси дуюмро аллакай аз худ карда истодааст. гурӯҳи чи бачаҳоро тайёр карда омода карда истодаст. духтаракон бо футбол машғул ва тайёр карда истодааст духтаракон бо бокс. барои ман бисёр таъсироти калон буд ин масъала. ҳамчунин дар ноҳияи албатта муаллима таъкид карданд табиати зебо, вай табиати зебои хуросон, вай кӯҳҳои зеботарин, вай дарахтҳои бинедагар об дар як муассисаи обтақсимкунӣ рафтагӣ будем. онҷо ҳам дар ноҳияи абдурахмонҷо мебудам муаллима. дар онҷоям як ҷои зебот, вай оби соф. пурсамагар дар ҳамон тамоми ноҳия об дастрас мешавад аз ҳамон ҷо. ин бисёр барои ман як муаммои калон медонем. бо як муассисаро дар коллеҷ буде. бале, бо як муассисаро боздид намудем. ин муассисаи коллеҷи технологӣ фармацевтӣ буд ки дар ҷумҳурии мо ягона мебошад ва онҷо мутахассисони ҳам соҳаи гиёҳ тайёркунӣ, мутахассисони стоматолог, яъне ки дандонпизишкоро тайёр омода мекарданд. ин ҳам муассисаи боҳашамат дарахтан калон ва ҳама дастгоҳҳои муосир таҷҳизонида шудааст. муаллимон шикати суҳбат кардем ва онҳо бо корҳои илмӣ машғул мебошанд ва ҳамкорӣ бо олимони ҳамин олимони маъруфи тоҷикистон кати ҳамкорӣ карда воқеан ҳам дар пешрафти ҳамин соҳаи тиб саҳми босазо ҳам албатта ҳамчун як нафар духтур воқеан ҳам шумо ҳам шоҳид шудед ва ҳам тасдиқ ҳам мекунед ки ҳамин тавр ҳам ҳаст. албатта боз як таъсироти дигаре ин занҳои хатлон. вай бонҳои зебо, чеҳраи зебои хандон ва ҳамчунин чӣ хел шумо бигӯям ҳаматарафа, ҳам рақс карда метавонанд, ҳам суруд мехонанд, ҳам чакан медӯзанд, ҳам фаъолият кор мекунанд ҳамчун директори китобхона. вай занҳои дида ҳайрон мешед. вай гурӯҳҳое ки ташкил кардан гурӯҳҳои бибиҷонҳо буда бахелам бибиҷонҳо буд ки онҳо фақат занҳои калонсол рақсҳои зебо мекунанд бо чаканҳои зебо пӯшида. ин ҳам барои ман бисёр таъсироти калон овард. ва боз яке аз мана шуҷоат хасанов гуфтанд ки дар бораи таърихи анамун пайдоиши ваҳдат ки ба мо истиқлолият ба осонӣ набуд. дар вақти суҳбати дӯстон ҳамроҳе ки ҳамун муаллимон шита суҳбат кардем, яке аз намояндаи ваҳдат собиқ муовини раиси норак буданд ва дар бораи ҳаёти худ гуфта доданд. чӣ хел ҳаёт мушкилӣ буд, чӣ хел дар солҳои ҷангӣ бо кадом роҳҳо аз ҳамин мушкилиҳо баромаданд. норасогии нон буд, ҳамлакунии анамин оппозиция буд, чӣ хел бо вайҳо сару кор доштанд зан. ин ҳам барои ман таъсироти калон овард. яъне ки умуман аз ҳамин сафаре ки мо кардем ман бисёр барои худ дарси калон гирифтам ва албатта ин барои мо занонро водор месозад ки ваҳдати миллӣ, истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун гаҳвараки чашм нигоҳ дорем. ҳатман ташаккур, саломат бошед. пас аз чанд лаҳза мо боз ба суҳбати гарми студия бармегардем. бахши реклама шуморо интизор аст, бо мо бимонед. қувваи мо дар ваҳдат аст. чунин аст мавзӯи имрӯзаи токшоуи печтоби замон ва суҳбати имрӯзаи мо дар студия бо як гурӯҳ модарони ваҳдатсаро ки чанде пеш онҳо аз сафари вилояти хатлон баргаштанд ва инак суҳбатро идома медиҳем. хуб муаллима, биёед бо шумо суҳбат мекунем. ҳар ҷое ки мерафтед шумо даъват будед, даъватӣ будед ё аз рӯи нақша буд ё ин ки тасодуфӣ ҳам ба ин ё он масалан корхонаҳо ё ин ки идораҳо ё хоҷигоҳи деҳқонӣ ташриф меовардед? аслан мо вохӯри мо ҳамаш нақшавӣ буд, лекин дар баъзе ҳолатҳо вохӯриҳои тасодифан буд. мана дар масалан дар ноҳияи қӯшониён мо ба хоҷагии деҳқонӣ вақте ки рафтем дар наворҳои
برمیآید. وقتی که به خودجویی دهقانی ما داخل شدیم باور کنید که در آنجا زنها علاقه یک 30 گکتر زمین به زنها کار میکردند با پخت و پز و با هنرهای مردمی با درختهای کرلیکی میگوییم و رسانیدن پمیدار در گرمخانه ها مشغول بودند. ما رو بسیار بسیار خوب پذیرفتند. وقتی که ما با گرمخانه ها داخل شدیم دیدیم که همین تکنولوژی نو که چه خیلی زنهای ما میتوانند کار کنند، رسانیدن پمیدار، رسانیدن بودرینگ و دیگر زراعت‌های زمینی چقدر رسانده ایستادیم. ما وقتی که وارد شدیم آگاه شدیم که میتوانند آنها این زراعت‌ها با تکنولوژی معاصر نو کار کرده توانند. و دیگرش ما با زواد پیوه‌براری لوکانت وقتی که سفر کردیم اینم تصادفاً بود 25 نفر زنها در آنجا کار میکردن. یک کاری خوبی در آنجا شد که آن شخص که در آنجا کار میکنن یعنی همین زواد وقتی که خود دیرکتر که من صحبت کردم آنها با ناهی بابا جان غفور همکاری داشتند. آنها ظرف را از ازبکستان میخرن لیکن پید یعنی اون محکمه کرده که کریشکشون از نامی بابا جان غفور کارخانه جدمیمی الفا پید میگرفتن. در همه حالت همچون که خودم سابق رئیس شهرک غفور بودم که الفا پید در شهرک غفور جاگیر بود. با تماس برآمدم با دیرکتر زواد گفتیم که همین ظرف ها رو خودتان استحصال کردن نمیتوانید که از ازبکستان نخرن و همین بودجت ولایت ناحیه همون پول وارد شود. گفتن که ما الان آماده هستیم که همین ظرف ها را تیار نمی یعنی هم ظرف ها هم سرپوشک یعنی پیتشان همین ناحیه بابا جان غفور یعنی همکاری در همان جا علاقه ما سر کردیم. من فکر میکنم که از آمدن ما کمتر باشدم همین ناحیه ریوکانت و همین زودی پیوه براری یاردم ما رسید. دیگرش ما میگویم که همچون نقشه رفتیم ما در 4 ناحیه بودیم. یک از همه ویش همین هست که وحدت خودی از گروه های خودش سر شد. در گروه ما مثلا 2 نفر از کوهستانی بدخشان، 2 نفر از ناحیه های تابع جمهوری تاجیکستان، اشهر دوشنبه، از خود ولایت سوخت 4 نفر بودیم. همگی 11 نفر اعضای گروه خود مبین به علاقه وحدت تشکیل کردیم. یک دیگر فهمی و من امروز ها علاقه ما در تماس هستیم با یک دیگر با طرز تلفنی صحبت میکنیم و پزمانم شدیم وقت خیر خوش حتی آب چشم ما برآمد که ما با یک دیگر خیر خوش کرده ایستادیم. همگی ما 80 نفر بودیم با 6 گروه تقسیم شدیم. با نصیب ما ناحیه های قشانیان، ناحیه وخش، ناحیه باختر و شهر لوکانت بود که در آنجا یک زن جوان راهبری میکنن و در همین آخرین ما در بالای کولی سربند که خودی معلم آمدن همین رئیسی شهر لوکانت آمدن بسیار جاهای عجیبی دیدم. من عمرم به یک مراتب خودم همین درخت پیسته را دیدم یعنی پیسته پیستی خندان میگن استعمال کرده لیکن از چه میروید و از کجا ندیده بود و گفتن که ماه آگوست بیایید همه تامه یک لینگه که همین معطوفه میکنیم. بسیار چیزی عجایب بود. باز یک رسم در اینجا حاضر نمایش داده شد در قسم های نظامی هم بوده دم معلمه همونو دیده یادم با اون خوب مرحمت گویید همین تشریف به قسم های نظامی این نقشه‌ای بود یا غیر نقشه‌ای شما رو انتظار بودن بود غیر نقشه‌ای مرحمت بلند یک هست. ما در یاوان در قسم حربی بودیم. وقتی که از دروازه وارد شدیم دیدیم که عسکرها همشون مشغولیت کردیم وابستگیم شахмат بازی که دوست کیم دیگر خیلی مشغولیت های گذراند است. در درونده همشون که سلام علیک کردیم و اولین سوال ما از ولایت سوخت کی بود. از ولایت سوخت از پنجکند بودن، از سنزله میکرایون بودن، از اونجی بودن، از شهر خوجند بودن، از رزاق. خب من صورت گفتگی کو بچه کتی همون بچه شما کی از کجا گم من از رزاق گفتن نامتون چیزی ابو بکر گفتن ها انا همون کس ها بعد خونتون کجا گم رزاق کنده خونتون نزدای مرسی بکنده میگم ها نزدی مرسی بکنده ای اونجا جانم های همسایه بودی تونده گفتمو تلفن داده بوشون کتی گپ زنون کدیم بوشون کتی گپ زنون کدی کدان بچه بوشون کتی گپ زنون کده شدنو حدامو صورت گفتیمو فیسوندیم فیسونا بوشون شب من به تلفن کدن همون جانا
ҳам ҳамин ҳафта духтар бировад модараш пойда шитиян ки ҳамун муаллима биё ман як бор бенаму писарама дида ки боин шавам гуфта ҳамин хел як ҳодисаҳои аҷоиб шуд ки вай бачаҳо ҷудо хурсанд мавзӯи суҳбати шумо бо ҳамин сарбозон хуб кадом мавзӯъҳоро дар бар гирифт бо чӣ суҳбат кардед бо онҳо ва ҳамагӣ чанд лаҳза бо онҳо ҳам суҳбат шудед 7 маҳ шуда ки би даст рафтагиш ба нағз мегӯям нағз мо ҳамамон мана бачаҳои аз ҳар шаҳру унҷанде 153 та бача гуфтан 53 та 5таш агар аз вилояти суғд бошад мондагиш аз дигар ноҳияи вилоятҳои шаҳр ҳамо мо дӯстона зиндагӣ мекунем шароитомо нағз вашва хавотир нашавед ва мо нағз ҳамо мо тинч гуфта вашкати гап занон кард ва ҳамин хел ҳодисаҳо як чизи аҷоиб шуд ки бачаҳои худи дидорбинӣ ба рафтагӣ боин шуд хай намояндаҳои ҳамун ноҳияҳо тӯҳфаҳо бурданд ҳамунҷо монда ҳамошон бо ҳам диданд бачаҳо модарони ваҳдатсаро фарзандони худро диданд писарони ҳомиёни ватанро диданд телевизор киди намоиш доданд ҳамаи ҳамун модарои фарзандои модаро бачаҳошони дида шод шудагистанд албатта ташаккур акнун муаллима ҳам дар ҳамаи ҳамин сафар шумо низ роҳбалад будед вақте ки ба мо мактуб омад аз ҳукумати аз кумитаи корбознон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамин занҳои собиқадор фаъолонро ба корвони модарони ваҳдатсаро омода намоем баъд мо бо маслиҳатҳо занҳоро 20 нафар занҳои барӯйманд фаъол занҳо собиқадоронро рӯйхат кардем ва рӯзи 8 мо ба роҳ баромадем ҳамун якум рӯз аллакай ба ман як таассурот овард ки соати 2 шаб мо ба роҳ баромадем ҳама дар вақташ омаданд ҳама мо омода шудем ба хуши хурсандона ба роҳ баромадем дар роҳ хеле хурсандона расида рафтем саҳар мо бояд мерасидем соати 9 мо расида рафтем хеле ки муаллимаҳо аллакай гуфтанд дар маҷлисгоҳ моро интизор буданд ва дар ҳамаи гурӯҳҳое ки тақсим шудем ман ҳам дар гурӯҳи 6 шомил шуда будам нақшаҳо аллакай омода буданд ҳар як гурӯҳ бо нақшаҳои худ ба ҳар кадом ноҳияҳо мерафтанд ман дар гурӯҳи мо 2 нафар аз вилояти мо будем мо умуман 11 нафар будем ва мо ба сӯи ноҳияи мӯъминобод рафтем мӯъминобод хеле дур буд вақте ки гурӯҳи моро тақсим карданд ҳама унҷа дур мо намерем ман ҳам бисёр гуфтам ман метарсам чӣ хеле унҷаҳо мерам фишорам мебурад гуфта лекин вақте ки мо ба онҷо рафтем бо ҳамин қадар ақбаҳои баланд кӯҳ расида рафтем баъд аз онҷо ба ҷамоати 40 духтарон 40 духтарон ҷамоати хеле дурдаст мо ба онҷо вақте ки расидем дар ҳайрат мондем ки дар ин қадар ҷои дурдаст як бинои боҳошамад меҳмонхонаи вазеб дар боз як бинои будаст ки дар онҷо пешвои миллат ҷаноби олӣ ҳамин ба қарибиҳо рафта дар онҷо дам гирифтанд мардумаш хеле моро ҳамин хушу хурсандона пешвоз гирифтанд ва дидан кардем худи ҳамун кӯҳа ривояташ ҳаст ки 40 духтарон ривоят ҳаст ки ҳамун вақте ки ҳамун духтарон ба душманҳо ҳамла мекунанду мераванд онҳо ба ҳамун кӯҳ баромада тавалло када ба худои мутаол тавалло карданд ки мо азоб накашем онҳоро ба санг мубаддал кардан ҳамин ва бо чашми худ бинед ҳамин хел таассуровар аст баъд дар онҷо филми ҳунарии сӯҳроб рустам ва сӯҳроб дар ҳамонҷо ба навор гирифта шудааст ҳамун ҷойҳое ки рустам бо писараш ҷанг мекунад ва ҷойҳое ки бо асп медаванд ва сайрам исои ва ҳунарпешии мо давидагӣ ҳамонҳои ҳамаша мебинед бо чашми худ ҳамун вақти филмба гули зард аст ки якта шоир дар униёмон гул мегардад ҳамун гул фақат дар ҳамонҷо мерӯядаст ҳозир ҳам ҳамин хел шукуфон ҳамин дар расмҳо аст шукуфон ман дар онҷо мо ҳам шиштаю ҳар хел када расмҳо гирифтем умуман бисёр ҷои зебо ҷои хушбуд баъд мо аз онҷо ба ноҳияи шӯробод омадем онҷо ҳам бисёр ноҳияи базеб хушрӯй моро бисёр пазируфтанд баъд ба қишлоқи дашти ҷун гуфтаги қишлоқ будааст ҳамон қишлоқ ба баромадем ва ям бисёр
баланди буд. раиси ҷамоаташ духтаре ки 30 сола худаш олима аҷибаш он ки ҳамин қадар баланд ки ва ҳама фарзандошон бисёриш оилаҳо маълумоти олӣ доранд. аз як оила 3 нафар 4 нафар бо маълумоти олӣ олим шоир ё нависанда ё ин ки кандидат набуд ягон номзади ягон донишманди ягон босавод бо маърифат ҳайрон шудем вақте ки раиси ҷамоат дар дигар қишлоқ гуфтанд ки мо 4 фарзанд дорем ҳамаш маълумоти олӣ аз вай сеташ бо ҳамин номзади илм аст мо дар ҳайрат мондем дар мактабҳои ҳамту мактабошонам бисёр як мактаби қадрам ба чашм намоён не лекин ҳамун ҷае тамом када ҳамун ҷа одина ҳошим дар ҳамун ҷа таваллуд шуданд мана сурудхони мехел бисёр аз солҳои қаблӣ имсола ҳамин корвони модарони ваҳдатсаро гуфтем ин сафар бо чӣ тафовут дошт ягон фарқияте дошт ё не тавассути фаъолияти меҳнатӣ бори севум аст ки ман аз тамоми шаҳру навоҳии вилояти хатлон дидан кардам ва он хотир ки вақте ки мо вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон будам ман аз ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ вакил интихоб шуда будам аз ин лиҳоз ман бояд ки ба тамоми интихобкунандагони худ дар тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоту вохӯриҳо доир менамудем ва на ҳамин 3 маротибае ки ман аз ҳамин шаҳру навоҳиҳои вилояти хатлон сафар кардам дидан кардам бо мардуми он дар суҳбат будем дида истодам ки аз аввалин мулоқоту вохӯриҳо то ба имрӯз мо ба кадом сатҳу сифати зиндагӣ расидем ин ободӣ ин оромӣ ин осоиштагӣ мана инҷо нафароне ки ҳузур доштанд гуфтанд ки чӣ қадар дар хонаводаҳо буданд бо оилаҳо ҳам суҳбат шуданд занон имрӯз як чеҳраи бисёр кушодаи тоҷикона доштанд дар кадом хонаводае ки набудем хосатан вақте ки муаллима қурбонҷон мирзоева гуфтанд мо ба як хонавода омадем вай тасодуфӣ буд ба он хонаводае ки мо омадем онҷо тасодуфӣ буд мо дидем ки занҳо имрӯз барои маҳсулоти ки дар онҷо мавриди рӯйондан қарор дорад аз он чӣ гуна як хӯрокҳо мепазанд чӣ гуна онҳоро барои зимистон омода мекунанд чӣ гуна онҳо хушу хурсандӣ доранд ки 3 насл дар ҳамин хонавода зиндагӣ мекунанд ва таҷрибаи зиндагии худро ба якдигар мерасонанд ва ин ободиҳо ин оромиҳо албатта фарқ дорад аз он солҳои аввалие ки мо ба сулҳу ваҳдат расидем ва он даврае ки мо дар фаъолияти вакилӣ фаъолият доштем ва имрӯзе ки мо ҳамроҳи ин бонувони бисёр собиқадору ифтихорманди вилояти суғд он нафароне ки ҳар як нафар дар ҷодаи меҳнати худ таҷриба доранд ва зиндагӣ доранд во вақте ки дидан кардем ифтихор кардем ифтихор аз он кардем ки тоҷикистон воқеан имрӯз макони сулҳу ваҳдат аст сулҳи тоҷиконро имрӯз ҷаҳониён меомӯзанд он духтароне ки солҳое ки мо мерафтем фикр мекардем ҳамин духтар фардо ба донишгоҳ мерафта бошад мана имрӯз нақл карда истоданд ки онҳо маълумоти олӣ доранд шоир ҳастанд нависанда ҳастанд олим ҳастанд олима ҳастанд ва дар ҳамун шаҳри левакан будем мо дидем ки мардум дар ҳамин шаҳр ки анамун як бону як нафар зан анами сарвари ҳамин раиси ҳамин шаҳри левакан аст чӣ қадар як фаъолияти густурда дорад ва чӣ қадар барои ободии кишвар вай кӯшишу ғайрат мекунад вақте ки мо дар ноҳияи кӯшониён будем вақте ки мо бо мардум вохӯрӣ кардем ба як чиз барои ман таассуроти хелеям мондагор гузошт вақте ки мо дар минбар будем аз сулҳи дирӯз аз имрӯза ҳаёти хубу хуш аз он кӯшишу ғайратҳое ки сарвари давлат доранд аз он ки имрӯз мардум ифтихор мекунад аз сулҳу ваҳдати миллӣ сухан кардем ва вақте ки ман ба поён фаромадам як зан назди ман омад баъд гуфт ки муаллима мумкин аст ки ман бо шумо расм гирам ман дар ҳайрат шудам барои ин ки вақте ки мо дар минбар будем сухан кардем мо расм гирифта будем гуфт ки модарам 2 сол пеш вафт диданд вақте ки шумо баромад мекардед дар симои шумо ман модарамро дидам ман фикр кардам ки модарам зинда ҳастанд ва як ҳамроҳ расм гирем ки барои ман хотира аст ман ифтихор аз чӣ кардам имрӯз зан модар дар куҷое набошад дар симои ҳар як нафар зан модари худро мебинад дар симои ҳар як нафар зан бону ва бонуи оиларо мебинад ва ин қадар оромӣ осоиштае ки имрӯз давлату ҳукумату миллат дорад барои мо модарон
من در آغاز سخنم هم گفتم با آسانی به دست نآمد. هر لحظه که درباره وحدت سخن میکنیم به خاطر من اون روزها میرسد که میرفتیم به نزد مردم برآمد میکردیم و اون سخنان مولانا، سخنان بزرگ مولانا را به خاطر می آوردیم که میگفتیم که از پریشانی به وحدت اومدیم، وحدت ما را نگاه دارد خدا. اکنون میبینم که بعد 25 سال انا همین وحدتی که ما آرزو داشتیم، امید داشتیم، نیت داشتیم که همین گونه وحدت عالم شمول باشد، با همین سروری صلح آور و صلح آورش که امروز برای تاجیک و تاجیکستانیان یک سرزمین آباد، یک سرزمین گلگل شکوفان، یگان من همین بانو خودشان گفتن در همون با زنها واخوردیم، یگان زنی آنها از ما تفاوت نداشتند. ما گویا که در خانه خود ما بودیم، اینقدر همه شاد و خرم بود و اینقدر از حیات خودشان خواستن که بیشتر و بیشتر با ما ملاقات و صحبت کنند. ما باید که به قدر این رسیم، به قدر صلح رسیم، به قدر وحدت برسیم. ما مادر هستیم، یک مقصد و یک مرام داریم. مادران در تمام جهان، من فکر میکنم نه فقط در تاجیکستان، در تمام جهان مردم مادران یک آرزو دارند، امید دارند که سرزمینشان آباد باشد، خانهشان آرام باشد، فرزندانشان نیکنام باشند، جامعه و جمعیت پیشرفته باشد و برای آیندگان خود ما یک دولتی خوب و زندگی آرام را میراث گذاشته باشیم. تشکر، سلامت باشید. اکنون از همه همین صحبت‌ها شما یکم خلاصه برداشتید برای خود، چی خلاصه برآوردید؟ مثلا می‌خواستید که سال‌های آینده شما نیز با همین کاروان مادران وحدت سرا شامل گردید، از شهر و ناحیه‌های جمهوری ما دیدن کنید. البته برای چی؟ برای هر یک زنی تاجیک مثال این من حاضر اینها گفتاسیون تصور کردم که منم همراه اینها رفتاسیم اونجا. بسیار چیزی نقض من باید شد که حاضر چیزی گویم میخواهم آینده همراه همی ها رو من باشد. البته باوری داریم و امیدوار هستیم که سالهای من بعد باز حیاتی همین مادران وحدت سرا بیشتر میگردن، زیادتر میشود البته و واقعا هم برای آن که همین گونه تشبس و همین اقدام نجیب باز بیشتر ادامه کند، سالیان سال دوام یابد. خیلی پیشنهادات داشتید معلم، کدومی از شما بید از شما سر میکنیم معلم مرحمت؟ یک چی رو قید نمایم که شاید شما از روی عکس ها علاقه پای بردید ما بدخون که همین روزی جنبستی کاروان وحدت سرایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برپا گردید با گذرانیدن فستیوالی 100 رنگی چکنی ولایت ختلان راست آمد که این هم به فکرم یک خیلی فعالی خوب بود برای هر یکی ما. همه گروه ها از تمام ناحیه و شهرهای ولایت ختلان ما جمع آمده بودیم و خودی رئیس شهری کلوب، اینچنین رئیس کمیته کار با زنان و عائله حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین سابقه داران مهنت که آنها یعنی در سیاست مدارانی اینقدر ورزیده بودند، ما را پیشواز گرفتند و در همین چاره‌بینی یک جایه یعنی جنبستی چاره‌بینی مادران وحدت سرا و هم 100 رنگی چکن این یک با این چاره‌بینی رو نوران تماما یک شکوهی کلان بخشید و باور کنید من گمان کردم در همان تالار نشسته که اون 100 رنگی چکن نبود و هزارها رنگی چکن بود، چون که چشم کس راحت میکرد و گفتنی هستم که آخر این همین چکنی که ما زنان مادران در بر میگیریم این در من جهان مشهور است و با تشبس خودی جناب اولی برای خطی یعنی تاریخی یونسکو داخل شده است. بنابر همین هم من گفتنی هستم که پیش از همه با پیشوای ملت با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان، بعداً با اون مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت ختلان و همه رئیسان شهر و ناحیه ها که مادران وحدت سرا رو اینقدر با چاره‌بینی یعنی
روزگی دادن که اشتراک کنیم و این چاره‌بینی در یک سطحی بلند گذشت و من سپاسگزاری و عرض مادرانه خود را به آنها میرسانم. بگذار در تاجیکستان همه محصول باشد، تینج باشد، مردم سربلند تاجیکستان از این هم بیشتر برای آبادانی وطن خود کوشش کرده باشند. تشکر سلامت باشید. همگی یک چند دقیقه با دیگر شبکه پیوست نشوید، با ما بمانید. بخش رکلام. شما تاکشوی پیچتابی زمان را تماشا کرده ایستادید. قوای ما در وحدت است، چنین است موضوع امروزه صحبت ما و اینک پیشنهادهای شما را میشنویم به خاطر آنکه واقعا همچنین تشبث بیشتر بازدستگیری یا بد رشد کند، سالهای من بعد ادامه یابد و با هیئت زیادی مادران وحدت سرا به این یا آن شهر و ناحیه‌های خوب جمهوری سفر کند. چی باید کرد؟ چه خیلی پیشنهادها دارید؟ مرحمت میشنویم. گفتی گپ‌ها روزی اویله باشد 15 می میپاییم. استقلال باشد سنتیابر میپوییم. من 25 سالگی وحدت گفته وحدت پایدا کن گذراندستیم. انا همین خیلی چاره‌بینی های فقط سالهای و ایدش بنی تاریخش بنی باید این چیزهای دائمی دوام دهیم. من همین خیلی پیشنهاد میکنم که همین سیاحت های من این چیز یک چند مراتبه در یک چند واخری ها گفتگی هستم. پیش مکتبای اکسکورسیا و دیگر بیرون دولت‌های پیش SSR بودیم 15 سابق جمهوری ها می بردن. امروز خیلی امکانیتمون نیست برای بیرون از جمهوری برآمدن. برای هر یک کس پاسپورت خارجی در کن. اول وطنی خودمون آموختن در کن. من از سال 1986 باز کلوب رفتگی بچه های المپیادی می بردم و غیر اشتتی انستیتوت تکمیلی ولایتی بودم. همراهی بچه ها می رفتم. بعدی وای من امری تقدیر کردی گفتی معلمه که وزارت معارف جمهوری تاجیکستان با کار کردم. غیر از مرغاب دیگر همه شهر ناحیه های جمهوری و رفتگی من و همین 2000 سالنگی و نسبتا امروزه کلوب و باختر بینیم. باختر پیش قرغان تپه بود، تماما کلا تغییر یافتگی. ما باید بچه هم باید سیاحت کنونیم. ما اومده کلوب اومدیم کمتر بر وقت اومدیم در نزدی مقبره وای میرسید علی همدانی چی کردیم؟ نشسته دعا کردیم و انا همین جایهای تاریخی رو ما باید اول بینیم. مردم سفر کردنی هم یاد گیریم. برای چی رشدی سیاحی میگویند؟ سیاحی از وطن ما سر میشد. امروز همین بچه ها هست که ولایت خودم و زندگی کردگی خواندگی حتی موزه کشورشناسی خودم رو ندیده است. این تنقید نه. من پیشنهاد میکنم همین چیزها رو که ما اول در مکتب ها، در اویله ها مایم همین بسیار کوشش میکنیم که دیگر جا انتال کم کجاها رفته میبیم، لیکن یک بار گرد اطراف خودمون ببینیم، لذت بریم، از زیبایی آن لذت بریم. من سال 80 چند پولش چخسلواکی رفتگی بودم. سونی شهرستان رفته گفتم که حیف پولم چخسلواکی پولش شهرستان نانده بوده سو همینجا ها گشتیم. من همین خدا مایه بودگی چیزا مایه قدرش برستنمو در کار. این نغز آموختنمو در کار. مکتب ها انا همین چیزا رو تشکیل کردنمو در کار. مکتب های اولی و تشکیل کردنمو در کار. همین اکسکورسیا ها رو که رفته شناس شوند و یک تکلیفی دیگر هم همین که من کمیته کار با زنان سازمانی وحدت ما همه کمیته و زنها تشکیل کردن جمهوری و کمیته جوانان هیان همین شهر و ناحیه هایم تشکیل کرده ولایتی ما و وای های آورنده حیات و زیست و زندگانی موقتی شناس کردن ما در کار اومده میبروند. فقط زیایی ها اومده میبروند، شخصانی همین قطاری هم رفته بیاین اگر اومده روان اگر باز زندگی همو بسیار بهتر میشه. وقتی که درباره فستیوال 100 چکن گفتن در همونجا مقدمه تصور کردیم که همه رنگ ها با یکدیگر آمیخته شدن. چه اطلسی خوجندی، چه کرته چکنی کلابی خطلانی، چه کرته پامیری، یک جایه یک رنگ عجایب دادن که حقانی دختری زیبا، زنی زیبای چهره تاجیکانای حقانی نشانده توانست. مادری وحدت آفرین شد گوی. حقانی وحدت در لباس هایم بود محبت خان. همین چیزی احساس کرده توانسته و اول ما لباس کتی فرق میکردیم، امروز لباس کتی فرق کرده نمیتونه. یک
шахс аст ва зани тоҷик чихел ки маълумот дар боло гуфтанд модари тоҷики тоҷикистонӣ ҳамин аст назари ман ба вақтат аст саломат бошед ташаккур саломат бошед аз суҳбати шумо чунин хулосабардорӣ мекунам ки дар ҳақиқат ҳамаи онҳое ки дар ин сафар буданд ва он мизбоне ки меҳмононро пешвоз гирифтанд ҳама бо як овоз воқеан ҳам тасдиқ мекунед ки қувваи мо дар ҳақиқат дар ваҳдат будааст дуруст бале маҳаббатхон ана имрӯз аз он сафаре ки мо доштем аз он таъссуроте ки имрӯз модарони мо бо новони мо дар ин ҷо нақл карданд ва аз он диданиҳое ки мо дар он ҷо кардем бори дигар ба як хулоса омадем ки тоҷикистон ватани ваҳдат аст тоҷикистон ватани сулҳ аст модар бону зан дар куҷое набошад вай модар аст барои ватанаш барои истиқлолияташ барои ободию оромиаш ҳамарӯз кӯшиш мекунад ҳамарӯз кӯшиш дорад ва бошад ки дар тоҷикистони мо ваҳдат поянда бошад бошад ки имрӯз модарони мо зиндагии орому осоишта дошта бошанд бошад ки модарон на фақат ки аз вилояти суғд ба бадахшону зарафшону ба хатлон сафар кунанд бошад ки он нафароне ки дар он ҷо зиндагӣ мекунанд ба вилояти суғд биёянд ва воқеан дар вилояти суғд ҳам имрӯз бо сарварии раиси вилояти суғд муовини аввали маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бисёр иқдомҳои тоза иқдомҳои нек форумҳое ки баргузор мегарданд имрӯз ҷаҳониёнро ба худ кашидааст ва ҳамаи ин ниятҳо орзуҳо омолҳои сарвари давлат пешвои сулҳофару сулҳоварамон аст ки ба мо ин зиндагии орому осоишта ин зиндагии шоистаро сарварӣ карданд раҳнамоӣ карданд раҳоварӣ карданд ва имрӯз маҳсули онро бо чашмони худ дида истодем бигзор сулҳу ваҳдат ҳама рӯз дар тоҷикистон дар тамоми ҷаҳон пояндаву зинда бошад саломат бошад ташаккур дар ҳақиқат қувваи мо дар ваҳдат аст ваҳдат ягонагӣ якдилӣ якпорчагӣ ҳамаро муттаҳид месозад ва неъмати бебаҳо сулҳи моро ҳифз мекунад корвони модарони ваҳдатсаро намунаи хуби сарҷамъӣ ва тӯҳфаи арзанда дар иди ваҳдати миллӣ аст ин печтоби замон барои иштирокатон меҳмонони азиз дар ин барномаи мо сипос то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед хайр